پاکستان نے افغانستان پہ نہ تو حملہ کیا ہے، نہ پاکستان کبھی افغانستان پہ حملہ کرے گا۔ پاکستان نے اٹیک کیا ہے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ۔ ہم مذاکرات کی بات کرتے تھے، ہم امن کی بات کرتے تھے، ہم مل بیٹھ کے ایک دوسرے کو سینے سے لگانے کی بات کرتے تھے۔ ہمارا میٹر تو تب گھوما ہے جب مئی میں وہاں سے انڈیا حملہ کر رہا تھا، یہاں سے یہ زیادہ حملہ کر رہے تھے۔ کے پی کے لوگوں کی مجبوری یہ بن جاتی ہے کہ ان کو یہ دھمکیاں دیتے ہیں، ان سے یہ بھتہ لیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ جناب تم اگر ہمارے حق میں یا بیان نہیں دو گے یا ہمیں بھتہ نہیں دو گے یا اپنے گھر میں پناہ نہیں دو گے تو تمہارے بیوی بچوں کو مار دیں گے خودکش دھماکے میں۔ السلام علیکم ناظرین، معمر قذافی ایک پھر حاضر ہیں نئے دور کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شہید حیدر سیالوی صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، دعائیں بھائی۔ سر یہ اب کل رات کو پاکستان کی جانب سے کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اٹیک ہوا ہے کابل پہ اور وہاں نور ولی محسود کو اسیسینیٹ کر دیا گیا ہے، یا اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو کیا ہوا ہے اور پاکستان نے کیوں کیا ہے اگر پاکستان نے کیا ہے تو؟ اور دوسرا جو ان کے وہ وزیر ہیں وہ انڈیا بھی پہنچے ہوئے ہیں، اس سارے کیا یہ نئی چیزیں چل رہی ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا بتائیں نا۔ سب سے پہلے تو ان کے وزیر جو ہندوستان پہنچے اس پہ ایک ہی جملہ کہوں گا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے افغانستان پہ نہ تو حملہ کیا ہے، نہ پاکستان کبھی افغانستان پہ حملہ کرے گا۔ افغانستان کے لوگ ہمارے اپنے بھائی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ پاکستان نے اٹیک کیا ہے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ، وہ دہشت گرد جو وہاں کچھ جگہوں پہ پناہ لے کے یہاں پر دہشت گردی کرنے آتے تھے، یہاں کے معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو اے پی ایس میں شہید کرتے تھے، یہاں کی مسجدوں، یہاں کی امام بارگاہوں، یہاں کے جی ایچ کیو سے لے کے یہاں کے اسکولوں تک، یہاں کے مدرسوں تک، یہ وہ زیادہ تھے جو مسجدوں میں خود کش جیکٹیں پہن کے چلے جاتے تھے اور 150 200 لوگوں کو جمعے کے وقت جا کے شہید کر دیا کرتے تھے۔ ان کی شکلوں پہ پھٹکار پڑی ہوتی تھی، ان کی حرکتیں جو چھوٹے چھوٹے 6 6 7 7 سال کے بچے جو مدرسے میں پڑھتے تھے ان کے ساتھ جو ایک کریکٹر اسیسینیشن کے ان کے کیسز تھے وہ پوری دنیا میں عام ہے۔ ایک چیز پوری دنیا کو آج سمجھ لینی چاہیے کہ ایک طرف داعش ہے جو عراق اور شام میں تو بمباری کر لے گی مسلمانوں پہ، لیکن پڑوس میں فلسطین ہے وہاں جانے کو تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف فتنہ الخوارج ہے جو خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، بلوچستان میں تو بمباری کر کے غریبوں کے بچوں کو شہید کر سکتی ہے، عام مسلمانوں کو شہید کر سکتی ہے، لیکن پڑوس میں مقبوضہ کشمیر ہے وہاں جانے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوگی۔ تو یہ چیز اب دنیا کو سمجھ جانی چاہیے کہ ان کی ڈوریں کہیں اور سے ہل رہی ہیں۔ ان کے پیچھے جس طریقے سے ہر ملک میں کہیں نہ کہیں سے بیرونی مداخلت ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے افغانستان میں جو بیرونی مداخلت ہندوستان کی ہے اس نے افغانستان کی عوام کو بھی اور ان کی حکومت کو بھی بہت زیادہ پریشان کیا ہوا ہے کہ وہ مسلمان کو مسلمان سے لڑانے پہ مجبور کر رہے ہیں، اور پھر ایسے خارجی پیدا کیے جا رہے ہیں جن کا دین، ایمان، مذہب سارا کچھ ڈالر اور پیسے ہوتے ہیں، اس عوض ہی یہ غریبوں کے بچوں کو شہید کرتے ہیں، یہ افواج پہ حملے کرتے ہیں، یہ پولیس پہ حملے کرتے ہیں، یہ ٹیچرز پہ حملے کرتے ہیں، یہ مدرسوں پہ حملے کرتے ہیں، یہ اپنے اساتذہ پہ حملے کرتے ہیں۔ جن اساتذہ نے امریکہ کے اگینسٹ پورا حقانی نیٹ ورک بنایا تھا اکوڑا خٹک میں بیٹھ کے اور افغانستان میں امریکہ کے اگینسٹ علم جہاد بلند کیا تھا، روس کے اگینسٹ علم جہاد بلند کیا تھا، ان کے قتل میں بھی یہی فتنہ الخوارج آپ کو ملوث نظر آئیں گے، ان کی شہادت کے پیچھے بھی انہی کے ہاتھ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں امریکہ سے جنگ کریں گے، روس سے کریں گے، لیکن اپنی پاک دھرتی ماں پاکستان سے نہیں کریں گے۔ اس کے عوض ہندوستان ان کو ڈالر پھینکتا ہے، پیسے پھینکتا ہے، اور یہ کتے کی طرح دم ہلاتے ہلاتے اس کے اشاروں پہ چلتے ہیں اور ان اپنے اساتذہ کو بھی جا کے شہید کراتے ہیں۔ یہ ایسے خوارج ہیں، ان کا دین ایمان پیسہ ہے۔ بالکل 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 سر، یہ جو ابھی اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی یا کر دیا گیا جو بھی ہے، کیا یہ جو پاکستان کے میجر اور کرنل جو شہید ہوئے تھے 11 نوجوان، کیا یہ اس کی وجہ سے ریاکشن ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ سر یہ اس کی وجہ سے ریئیکشن نہیں ہوا، یہ اس سے پہلے پچھلے 2 سالوں میں روزانہ اس طرح کی حرکتیں ہوتی تھیں۔ ہم مذاکرات کی بات کرتے تھے، ہم امن کی بات کرتے تھے، ہم مل بیٹھ کے ایک دوسرے کو سینے سے لگانے کی بات کرتے تھے۔ ہمارا میٹر تو تب گھوما ہے جب مئی میں وہاں سے انڈیا حملہ کر رہا تھا، یہاں سے زیادہ حملہ کر رہے تھے۔
हमें तो तब अंदाजा हुआ कि भाई शरीयत मरीयत कुछ नहीं है, हुँ, हुँ। इन लोगों का काम ही फितना फैलाना है। पहले हमारे ज़हन में कहीं न कहीं किसी नुक्कड़ में होता था कि नहीं, इनका तरीक़ाकार गलत है, लेकिन शायद इंटेंशन इनकी ऐसी होगी कि ये मुल्क में बेहतरी चाहते होंगे। नहीं चाहते। ये इंडिया के ही पेरोल पे काम कर रहे हैं, जिस तरह फितना हिंदुस्तान ने बलूचिस्तान में नच डालने की कोशिश की उस जंग के दिनों में, इन्होंने केपी में डालने की कोशिश की। और इंडिया यही तो कह रहा था, यहाँ से टीटीपी कवर करेगी, वहाँ से बीएनए करेगी और पंजाब सिंध को हिंदुस्तान खुद कवर कर लेगा। सारे इरादे उनके नाकाम हुए। और अब हुँ, हुँ। ये बहुत विद अ वेरी हैवी हार्ट, हुँ, मुझसे हुँ। ज्यादा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान की दोस्ती का ख्वाहा कोई नहीं है। मुझसे बिल्कुल। ज्यादा कोई नहीं चीखता कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग नहीं होनी चाहिए, और ना होगी। दोनों तरफ मुसलमान है, दोनों तरफ भाई है, लेकिन जो खारजी फितना है उसका सदेबाप होगा, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में बैठा हो। हम अपने हुँ, हुँ। शोहदा के खून का बदला लेंगे। पाकिस्तान कौम नहीं है, गैरतमंदों की कौम है, अपने शहीदों का हिसाब रखती है। हमारे वहां पर कश्मीर के मुजाहिदीन के मदरसों पे हमले हुए थे, उनको शहीद करने की कोशिश की गई थी हिंदुस्तान की जानिब से। ये वो जो उस वक्त भी हिंदुस्तान की गोद में बैठ के पाकिस्तान के ऊपर ही अटैक कर रहे थे और नाम शरीयत का इस्तेमाल कर रहे थे। तो कहाँ गया तुम लोगों का जहाद, कहाँ गया तुम लोगों की शरीयत? अब आंखें खोलनी होंगी एक आम तालिब को जो इनके पेरोल पे काम कर रहा है कि भाईजान नहीं, ये डोरें कहीं और से हिल रही हैं। ये मेहदी सर की फौज अपने आप को कहते थे, ये अब मोदी हुँ, की हुँ। फौज बन चुके हैं। बिल्कुल सर, अभी तो ये तो सिर्फ़ चलो एक दूसरे कंट्री में जाके जो हमारे केपीके में इनको लोग सपोर्ट करते हैं। प्रॉपर अब जिस तरह गवर्नमेंट केपीके की चेंज हो रही है और वो जो नए सुहेल अफरीदी साहब नए सीएम आ रहे हैं और कहा नहीं, जाता है कि कज़ाफ़ी साहब, मैं उनके आपको इस तरह बताऊं, की जमातों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। केपी केपी के लोग कभी भी सपोर्ट नहीं करते। केपी के लोगों की मजबूरी ये बन जाती है कि उनको ये धमकियां देते हैं, उनसे ये भत्ता लेते हैं। उन्हें कहते हैं कि जनाब तुम अगर हमारे हक में या बयान नहीं दोगे, या हमें भत्ता नहीं दोगे, या अपने घर में पनाह नहीं दोगे, तो तुम्हारे बीवी बच्चों को मार देंगे खुदकुश धमाके में। ये तो इस तरीके से उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो एक आम पठान जाए तो कहाँ जाए, मुझे बताएं। वो उन्हें पनाह ना दे, वो हमारे पनाह दे दे, तो दूसरी तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस उसे पकड़ेंगी। वो तो बेचारा फंसा हुआ है। मैं कभी भी एक आम पठान को मोरद इल्जाम नहीं ठहराऊंगा। वो इन लोगों की पाकिस्तान के लिए कुर्बानी है। बाकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की आपने बात की है सर, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा इस वक्त। बिल्कुल। पाकिस्तान सबसे पहले। तो अब ये जो अब ये तो अगर पाकिस्तान ने उस साइड पे अटैक किया है या उस दहशतगर्द को मारने की कोशिश की है, तो अब तो वो उधर से भी ऑलरेडी आ रहे थे, मजीद होंगी, तो फिर इनको हम किस तरह मजीद रोकेंगे किस तरीके से दरअंदाजी। करेंगे? पहले हम लोग, इंडिया क्या करता था? हर हम्म, दूसरे दिन टकटली करता था, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता था, हम बर्दाश्त करते थे। वो एक मारता था गोली, हम भी एक मारते थे। एक मौका ऐसा आया कि मई में हम लोगों ने एक ही बार तुन दिया उन्हें। उसके हम्म, बाद से 4-5 महीनों में क्या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हुआ है इंडिया की जानिब से? एलओसी पे कहीं या इंटरनेशनल बॉर्डर पे कहीं मसला हुआ? एक दो बकरों के अलावा। हम तो कहते हैं बिल्कुल। जहाँ बकरे बांधते हैं वहां एक दो गाय भी बांध दिया करो, महफूज रहेंगे सारे। तो आप लोग एक ही बार इनको इनको जब बताएं कि जनाब दिस इज व्हाट यू पीपल आर अप टू एंड दिस इज व्हाट वी आर अप टू, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर रहे, तो हमारी शराफत को हमारी कमजोरी ना समझो। तुम हमें अमेरिका या रूस ना समझो कि जिस पे तुम खुद कुछ धमाके आगे कर जाओगे और वो दुम दबा के भाग जाएंगे। हम पाकिस्तान हैं। हम लोग दीन के नाम पे बनने वाले मुल्क हैं। हमने सिर्फ दाढ़ियां पगड़ियां पहन के दीन को बेचा नहीं है। हम लोग प्रैक्टिकली दीन के लिए काम करने वाला मुल्क है। यकीन नहीं आता तो बोस्निया से पूछो, यकीन नहीं आता तो अजरबैजान से पूछो, यकीन नहीं आता तो तुर्की वालों से पूछो, यकीन नहीं आता तो चेचनिया वालों से पूछो, यकीन नहीं आता तो फिर हमास वालों से पूछ लो कि इनडायरेक्टली क्या कुछ हमने किया, ईरान वालों से पूछ लो। तुम लोगों की सर तरह नहीं है कि जहां से टके मिले वहां दुम हिलाते हुए चले जाओ। पाकिस्तान में और बिल्कुल तुम में बिल्कुल। फर्क है, हमने मजहब का लिबादा नहीं ओढ़ा। हम जरा मॉड स्क्वाड किस्म के मुसलमान हैं, लेकिन दिल में इश्क मुस्तफा की तरफ बड़ी जबरदस्त किस्म की है। बिल्कुल। सर एक तरफ अमीर मुत्तकी साहब जिस तरह इंडिया दिल्ली में हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तान ने ये जो अटैक किया है, तो इससे क्या वाज़िया पैगाम नहीं जाता तालिबान को कि मज़ीद अपनी साइड जो मुल्क से पाकिस्तान पर हमला होने के लिए लोग ना आएँ, उन्हें कंट्रोल किया जाए, क्या ये वाज़िया पैगाम नहीं है उनके लिए? ये वाज़ेह पैगाम है और ये एक बार होना चाहिए था। हमारे हुँ, हुँ। मुल्क में उन्हीं के मुल्क से दहशतगर्द आते थे, तो बजाय इसके कि हम लोग बॉर्डर पे ही खड़े होकर दहशतगर्दों का मुहासबा करते रहें,
एक बार वो दहशतगर्दों के मेन ठिकानों पे कर दे। हमने कौन सा अवामी जो जगह वहां पे किया, या तजारती मराकज पे किया, या उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे किया? नहीं किया। हुँ, उनकी बिल्कुल, अवामी जगह हमारी जगह है, उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन है। मुझे पूरा कभी यकीन है कल को उम्मत मुस्लिमा की फौज बनेगी, हम सारे एक पेज पे होंगे फलस्तीन के बिल्कुल। दफा के लिए, कश्मीर के दफा के लिए। ये छोटे मोटे मसाइल हर जगह पे होते हैं, भाइयों की जंग होती है, लेकिन जो खारजी हैं, हुँ, जो हुँ, हिंदुस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले हैं, हुँ, हुँ, उनका तो फिर भाईजान, मैं कहता हूँ दुश्मन से पहले गद्दार को आपको मारना चाहिए, तो गद्दारों को तो हम मारेंगे, उसके लिए बिल्कुल नो ना मर्सी होगी। हमारे बच्चे बिल्कुल। इतने, यार मुझे एक बात बताएं कजाफी साहब, हुँ, एक हुँ, बच्चा 7वीं जमात में जब बेचारे को जरा सा दुनिया की हवा लगने लगती है, उसे उठा के उसके माँ बाप कैडेट कॉलेज में भेज देते हैं। एक किस्म की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ही होती है, टू बी हुँ, वेरी हुँ, फ्रैंक। वो 5 साल वहां लगाता है एफएससी तक, उसके बाद उसे पीएमए चले जाता है, अपने फैमिली से दूर ही रहता है। उसके बाद हुँ, उस पास आउट होता है, पहली पोस्टिंग सियाचिन हो जाती है, दूसरी वजीरिस्तान हो जाती है, तीसरी जो है वो एलओसी पे हो जाती है, चौथी फिर कोई एक एक 2 साल के लिए लाहौर कराची काट के फिर किसी ऑफ एरिया में चला जाता है, वहां जाके शहीद होके आ जाता है। तो माँ बाप इसलिए हुँ, अपने बच्चों को सारी जिंदगी पालते हैं कि जब 15-20 साल के बाद वो अपने बच्चे को 1 साल के लिए अपने करीब देखें, तो ये जो है उसको आगे शहीद करके चले जाएं। कब तक मतलब पाकिस्तान ये बर्दाश्त करेगा? और ये पाकिस्तान की क्रीम होती है, बिल्कुल, पाकिस्तान बिल्कुल, के चुने हुए वो बच्चे होते हैं, ये इतने बिल्कुल, सस्ता है इनका खून। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर इस पे आप कहें कि नहीं हम रिस्पॉन्ड ना करें, तो भाई 2 साल तो हमने नहीं रिस्पॉन्ड किया था, हुँ, हुँ, अब हुँ, जाके किया। बिल्कुल, बिल्कुल, नाज़रीन शहीद सियालवी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने गहरी रोशनी भी डाली जो ये तमाम वाक़यात चल रहे हैं। लेकिन टीटीपी का सिवाय ख़ात्मे के और कोई हल नज़र नहीं आता। शहीद सियालवी और मैं भी यही समझता हूँ। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन नए दौर से मोहम्मद क़ज़ाफ़ी को और शहीद सियालवी साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।